Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Hassan Manjumi back with another video. This video is very important because we are going to talk about the private practice mindset. ये बहुत important चीज़ है before starting your own clinic. आपका पहले mindset होना चाहिए towards the private practice. एंड कुछ लोगों का नेचुरली इनबॉर्न होता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग, चूँकि हम लोग हॉस्पिटल्स में ही प्रैक्टिस करते हैं, हाउस जॉब भी हॉस्पिटल में होती है, तो हमारा एक प्राइवेट क्लिनिक वाला माइंडसेट नहीं होता. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ प्राइवेट प्रैक्टिस माइंडसेट. उससे रिलेटेड क्या बातें हैं, क्या फियर्स, एंग्जाइटीज आपके अंदर होती हैं टू स्टार्ट अ क्लिनिक. क्लिनिक इज़ लाइक अ बिजनेस. तो हमारी जॉब की आदत होती है, बिजनेस की आदत नहीं होती. तो एक न्यू बिजनेस किस तरह, उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं. क्या आप अपने क्लिनिक की एक्सपेंसेस पूरे कर लेंगे? विल इट बी सक्सेसफुल? व्हेन विल यू स्टार्ट गेटिंग योर प्रॉफिट फ्रॉम द क्लिनिक? कितना टाइम लगता है इस्टेब्लिश करने में, और क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? तो ये सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. सो पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ बिलीफ इन अल्लाह. आपका सबसे पहले अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इंसान का जो रिस्क उसको मिलना है वो उसको मिल के ही रहना है, और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. तो जो आपके नसीब में आपका रिस्क लिखा है वो आपको मिल के ही रहना है. सो डोंट थिंक कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा. यस, आपने दुनियावी चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि ये दुनिया असबाब की दुनिया है. अगर आपने दुनियावी चीज़ें पूरी की हैं तो इंशाल्लाह आपने अल्लाह पे यकीन रखना कि अल्लाह ताला आपकी चीज़ें चलाएगा. ऑनेस्टी से काम करना है, हार्ड वर्क करना है, और प्रॉपर एथिकली काम करना है. पैसे बनाने के लिए मरीज़ों को घेरना नहीं है, उनको जानबूझ के उनके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स निकालने. जो एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लान है वो बताएं. ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से अच्छा काम करें. इंशाल्लाह आपको आपका रिस्क मिलेगा ही मिलेगा. आपने खुद देखा होगा कि कपड़ों की मार्केट होती है. एक मार्केट है, उसमें 100 दुकानें कपड़ों की होती है, एक साथ साइड बाय साइड खुली हैं, सेम कपड़ा सेल कर रही हैं, लेकिन सारी चल रही हैं. कैसे चल रही हैं? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला ने आपका जो रिस्क लिखा है वो आपको मिल के रहना है. हाँ, आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, ये काम ना करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट खोला है और रमज़ान में सुबह के टाइम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और आप कहें कि जी मेरा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा. तो ऑफ कोर्स दुनियावी चीज़ें तो आपने पूरी करनी है कि रमज़ान के अंदर अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो अफ्तारी के टाइम और उसके बाद खोलना है. अगर सुबह रोज़े में खोल लेंगे तो वो नहीं चलेगा. तो इसी तरह क्लिनिक की भी कुछ चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह मैं साथ से एक्सप्लेन करूंगा. एक्चुअली ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं सारी चीज़ें. सिर्फ दे आर प्रेजेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम टू यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ अ डेंटिस्ट. तो ये उसके लिए एक इन कॉन्टेक्स्ट बात होगी. सो फर्स्ट थिंग जो आपको मैंने बताई कि वो बिलीफ इन अल्लाह है. आपने काम अच्छा करना है, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक करना है, और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ देना. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या होगा, कि क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा. तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं, चूँकि लाइक माय पेरेंट्स वो जॉब करते थे, तो जॉब में तो है एक फिक्स्ड इनकम है, एट द एंड ऑफ द मंथ आनी ही आनी है. आप काम करें ना करें, जिस तरह भी करें, आपको आनी है. तो आपको पता है कि आनी आनी है, माइंड आपका रिलैक्स होता है. लेकिन क्लिनिक जो है वो बिजनेस है. किसी मंथ ज़्यादा इनकम होगी, किसी मंथ कम होगी, किसी महीने लॉस होगा, कभी पेशेंट्स कम हैं ज़्यादा हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. तो वो जो एक फियर होती है, एक एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं चलता है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो वो फेल हो जाए. तो उसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि दैट इज़ कि आप अपने पीयर्स को देखें, आपके क्लास फेलोज, आपके सीनियर्स जो कि क्लिनिक को रन कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल क्लिनिक रन कर रहे हैं. आप उनको ऑब्जर्व करें कि उन्होंने क्या चीज़ें की, उनसे लें. वही पॉइंट्स मैं आपको भी बताऊंगा, और आप उनसे भी ले सकते हैं ये गाइडेंस, और उनको देख सकते हैं. दे आर एन एग्जाम्पल फॉर यू, कि उन्होंने भी तो क्लिनिक बनाया और वो चल रहा है, तो फिर आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह चलेगा. सिर्फ चीज़ें आपने ठीक रखनी है तो इंशाल्लाह चलेगा. तो ये फियर आपने दिल से निकालनी है. यस, देर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन फिर अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आप कमाएंगे कैसे? एंड देर इज़ नो अर्निंग विदाउट रिस्क. इवन जॉब भी एक रिस्क है, कि प्राइवेट क्लिनिक जॉब कर रहे हैं, कोई पता नहीं आज कोई मसला हो और आपको जॉब से निकाल दें. तो रिस्क तो हर चीज़ में है, तो आपने भी वो रिस्क लेना है. अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सारी चीज़ों को देख के, रिसर्च के बाद आप ये रिस्क लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड.
اور آپ نے یہ کریں گے اسٹیپ تو انشاءاللہ بنیں گے. جو عام زبان میں ایک محاورہ ہے کہ پیسے ہی پیسے کو کھینچتا ہے. سو وین یو انویسٹ سم منی اٹ ول برنگ بیک مور منی. تو یہ ایک نیچرل بزنس کا کانسیپٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے. نمبر 3 کہ کتنا عرصہ لگے گا چلنے میں اور میں کتنا کما سکتا ہوں. تو یہ آپ نے پیشنس کے ساتھ کام کرنا. ہمارا مائنڈ سیٹ چونکہ جاب والا ہے زیادہ, تو ہم جاب میں تو پہلے مہینے میں ہی پے آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بزنس ایسے نہیں. بزنس میں اٹ ٹیکس ٹائم فار اے بزنس ٹو اسٹیبلش ٹو اسٹارٹ میکنگ اٹس پروفٹ. اینڈ نمبر 2 آپ نے پیشنس اس لیے رکھنے ہیں کہ آپ نوکری میں تو کہتے ہیں کہ یار اتنے سال نوکری کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے ہیں, اس لیول تک جاتے ہیں. بزنس میں سب کو ہوتا ہے یار میں نے شروع کر لیا, اب مہینے 2 مہینے میں پروفٹ آنا شروع ہو جائے. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ ٹیکس ٹائم. جس طرح جاب میں آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ پروموٹ ہوتے ہیں, ایک خاص اماؤنٹ آف ایئرس کی سروس پوری کرتے ہیں, پروموٹ ہوتے ہیں, پے بڑھتی ہے. پھر اسی طرح بزنس کا بھی ایک ٹائم لائن ہے کہ شروع میں بزنس میں انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی, اسٹارٹنگ کے بعد بھی. پھر اس کا انکیوبیشن فیز آتا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ارن ہوتا ہے وہ بزنس کے اندر ہی دوبارہ سے ری انویسٹ کرتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب انکیوبیشن فیز کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بزنس آپ کو پروفٹ ارن کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ ٹائم لائن آپ کی ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں. اٹ ڈپینڈز آن ملٹیپل فیکٹرز کہ آپ کا کلینک کیسا ہے, کس لوکیشن میں ہے, کیا آپ کے چارجز ہیں, کیا کیا سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, کتنی ڈیوریشن کے لیے کلینک کو اوپن کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز انشاءاللہ ان کمنگ ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہ پوائنٹس اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ابھی سے مائنڈ میں ہونے چاہیے, اور آپ آہستہ آہستہ ان کے اوپر اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. اپنے ارد گرد جو لوگ کلینک بنا رہے ہیں, جو کلینک چل رہے ہیں, ان کو آبزرو کریں. اپنے ایریے میں جدھر آپ کا مائنڈ بن رہا ہے کہ کلینک بنانا چاہیے, اس میں آبزرو کریں کتنے کلینکس کھلے ہیں, ڈاکٹرس کی ایجوکیشن کیا ہے, ادھر اسپیشلسٹ ہیں, جنرل ڈینٹسٹ ہیں, کلینک کے سائزز کیا ہیں, کوالٹی آف سروس کیا پرووائڈ ہو رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ وہ کتنی کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے آبزرو کرنی ہے, کیونکہ ان چیزوں کی بیس پہ آپ اپنی مارکیٹنگ کریں. ونس اگین کائنڈلی لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور کمنٹس میں اگر آپ کوئی چیز نیو ویڈیوز ایڈیشنل کوئی کوئریز ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر دیں. میرا ای میل آئی ڈی بھی ہے, آپ ای میل کر سکتے ہیں مجھے. اور میں نے اب اپنے کلینک کا واٹس ایپ نمبر اور اپنا پرسنل واٹس ایپ نمبر بھی نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا. تو آپ لوگ اگر مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے کوئی کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ دی یور اون پرائیویٹ پریکٹس, آپ کی اگر آلریڈی اوپن ہے اور آپ اس کو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں, فردر پروموٹ گرو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ونس اگین, اور انشاءاللہ I will be back with another interesting video. Thank you. Allah Hafiz.